अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। हैदराबाद को गैर मशहूर दारुल हुकूमत बनाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पुरजोर मुतालबा। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश की तायद में मरकज को रिपोर्ट पेश करने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इशारा। तश्कील तेलंगाना की राह हमवारी से दस्तबरदारी अख्तियार करने से वायएसआर कांग्रेस का मुतालबा। रियासत के मुख्तलिफ अजला में रास्ता रोको एहतजाज का कामयाब इनेकाद। इलाके चादर घाट में नीम पागल शख्स के हमले में 3 पुलिस मुलाजमीन बशमूल सब इंस्पेक्टर जख्मी। और बस सानिये के महलुकीन की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। याकुतपुरा में एक ही खानदान के 3 अफराद की तदफीन, रिश्तेदारों और मुकामी अफराद का इजहार रंज। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत आंध्र प्रदेश को मुत्तहदा रखने से मुताल्लिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को 45 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मकतूब रवाना किया है। दारुस्सलाम में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेरे निगर बनाने की तजवीज़ की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हैदराबाद पर मरकज़ी हुकूमत की निगरानी नाकाबिल क़बूल है। दरियासना सदर मजलिस ने मज़ीद कहा कि अगर रियासत की तक़सीम नागज़ीर होती है तो 4 अज़ला पर मुश्तमिल राय तेलंगाना के क़याम की वज़रा ग्रुप को बज़रिए मकतूब तजवीज़ पेश की गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद को आंध्रा और तेलंगाना की मुश्तरका राजधानी की तजवीज़ से भी अदम इत्तेफ़ाक़ ज़ाहिर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत को मशवरा दिया कि आंध्रा रियासत के दारुल ख़िलाफ़ा के मुकाम का भी जल्द इंतख़ाब किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद सबका शहर है, यहाँ आंध्राई और तेलंगाना बाशिंदों के दरमियान कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। Arguments and Prakash Singh argument is fine, but the reality is this. And who do we go and say that tomorrow if another Makkah Masjid miscarriage of justice happens, who do I go and say? We want a separate high court to be created immediately for the residuary state of Andhra Pradesh, because the demand is there from the Seemandhra people. Immediately high court should be divided. We oppose the arrangement which is again being proposed by government, by Dr. Manmohan Singh government, that a high court on the lines of Chandigarh and Punjab and Haryana should be continued. No, we are opposing that. We don't want that to happen. Let a clean separation be made, and for the protection of Seemandhra people, we are committed towards their protection. We will stand with them, and that is why in that note we have proposed that the Seemandhra people should be given protection under Article 29 of our Constitution, capital of the residuary state of Andhra Pradesh. They must say that clearly. If Government of India sits over there and decides 10 years, then they can decide this also. What will be the JDC? These people are saying no for the safety of this area. Then I would say, tomorrow if a Telangana state comes into existence, रुकने असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैनी अलम डिवीज़न में मंजिले बेगम हवेली का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने मंजिले बेगम हवेली के आसपास के मोहल्लों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। सैयद अहमद पाशा कादरी के दौरे में साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली भी शामिल थे। इस दौरान सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मंजिले बेगम की हवेली के अंदरूनी हिस्से में ड्रेनेज लाइन का प्रोजेक्ट तकमील को पहुँचा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मोहल्ले में सीसी रोड की तामीर के लिए रकम मंजूर हो गई है।
سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ اس علاقے میں بہت سارے بلدی، برقی و آبرسانی جیسے مسائل کی یکسوئی جاری ہے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مسائل کو فوری حل کرتے ہوئے عوام کو راحت پہنچائی جائے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس کی ہدایت پر بڑے پیمانے پر پروجیکٹ کا کام یہاں پر انجام دیا گیا، وہ کام تکمیل پا گئی۔ اس کے بعد کچھ ایریوں میں پانی کی شکایت تھی، پانی کی بھی نئی لائن پڑی، جس میں سے 2 گلیاں باقی ہے، وہ گلیوں میں آج کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور 19 لاکھ روپے کی لاگت سے روڈ کا بھی کام شروع ہو گیا ہے، اندر سے کٹنگ کر لیتے آ رہے، اور روڈ بھی یہاں پہ پڑ جائیں گی۔ جتنے مسائل ہیں بلدیہ کے، برقی کے، آبرسانی کے، آہستہ آہستہ تمام کاموں کی تکمیل ہوتے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 مہینے سے یہاں کے مقامی لوگوں کو کافی اس کام کے سلسلے میں مشکلات پیش آئی، جانے آنے میں ابھی بھی وہ تکالیف میں برداشت کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے محبوب نگر کے قریب پیش آئے بس کے دلخراش حادثے کے مہلوکین کی چاہشمبے کو تدفین عمل میں آئی۔ اس موقع پر پرانے شہر یاقوت پورہ میں سوگوار ماحول دیکھا گیا۔ بس سانحے کے مہلوکین عظمت اللہ، اہلیہ جبین بیگم اور کمسن دختر عظمیٰ فاطمہ کی نماز جنازہ بروز چاہشمبہ بعد نماز ظہر مسجد کمیلہ بڑا بازار یاقوت پورہ میں ادا کی گئی۔ تینوں مہلوکین کی تدفین قریب میں واقع تقیہ قبرستان میں عمل میں آئی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان اور مجلسی کارپوریٹر دبیر پورہ ڈویژن شیخ شکیل محمود بھی موجود تھے۔ دونوں مجلسی لیڈروں نے مہلوکین کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر لوگوں کو اشکبار دیکھا گیا۔ مہلوکین کے گھر سے آہ و بکا سنائی دے رہی تھی۔ نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ RTC شرحوں میں اضافے کے خلاف مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی نے مہدی پٹنم ڈپو کے روبرو صدائے احتجاج بلند کیا۔ RTC بس کرایہ میں ایک بار پھر اضافہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت نے عوام پر مزید بوجھ عائد کیا ہے۔ RTC بسوں کے کرایوں میں اضافے کے خلاف کمیونسٹ پارٹی نے مہدی پٹنم ڈپو کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ کمیونسٹ پارٹی قائدین نے بس کرایوں کے اضافے سے دستبرداری اختیار کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی قائدین نے حکومت کو مشورہ دیا کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے RTC کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے ہم لوگ دھرنا کر رہے ہیں۔ ہماری مطالبہ یہی ہے، کل رات سے جو گورنمنٹ 600 کروڑ روپے کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالی سو ہے، اس کے وجہ ان لوگ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ میں جو الگ تلنگانہ یونائٹڈ اے پی کا جو مہم چلا ہے، اس کا جو RTC امپلائیز اسٹرائک کرے ہیں، اس کے وجہ سے پورا RTC کو نقصان ہے بول کے ایک وجہ بتا رہے، اور دوسری طرف سے ڈیزل کا دام بڑھ گیا، اس لیے ہم بس چارجز بڑھائے بول کے ان لوگ دو کارن یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وہ دونوں کا کارن کا ذمہ دار آج اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا غلطی کے وجہ سے آج RTC کے نقصان پہنچا ہے۔ آپ لوگ وہ غلطی سدھارنے کے بجائے عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا سراسر غلط بات ہے۔ اس وجہ تشکیل تلنگانہ کی راہ ہمواری سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے اضلاع کڑپا، اننت پور اور کرنول میں YSR کانگریس پارٹی قائدین کی جانب سے راستہ روکو احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران برہم احتجاجیوں نے قومی شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل پیدا کیا۔ یاد رہے کہ YSR کانگریس پارٹی ریاست کی تقسیم کے فیصلے کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے، جبکہ صدر YSR پارٹی جگن موہن ریڈی نے متحدہ ریاست کی تائید میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر قائد ودیا ساگر راؤ نے صدر تلگو دیشم نارا چندر بابو نائیڈو کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ریاست میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ چہارشنبے کے روز BJP قائد ودیا ساگر راؤ نے BJP پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر مزید کہا کہ صدر تلگو دیشم نارا چندر بابو نائیڈو ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر جو ایکشن لے رہے ہیں، اس سے ثابت ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن قائد کی حیثیت سے ناکام ہو چکے ہیں۔
उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन कायद की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को वो नहीं निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अमल में चंद्रबाबू नायडू का दखल सिफर के बराबर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल भारतीय जनता पार्टी की तायद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता है। रियासत की तकसीम के लिए बीजेपी की तायद नागुज़ीर है। చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షర మాలికలో ఆ అక్షరం మొదలుంది కాబట్టి మేము కూడా మొదలుంటామనేటువంటి ఆ నమ్మకంతో ముందుకు పోతున్నాం. అయితే ఒక రెండు డౌట్స్ మేము క్లియర్ చేద్దామని. మా మీద ఏదో టీవీలో ఒక జోక్ వచ్చిందని విన్నా ఏదో టీవీలో. रियासती हुकूमत ने 11 नवंबर से शुरू होने वाले रक्षा बंडा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रक्षा बंडा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए रियासती वज़रा ने तमाम ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सेक्रेटरीट में मुनक़दा इजलास में के लक्ष्मी नारायणा, बी सत्यानारायणा, रामचंद्रैया, श्रीधर बाबू और वी वसंत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आम कलेक्टर्स के साथ मुशावरत की। तमाम वज़रा ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो आवाम को दरकार तमाम सहूलतें फराहम करें। वज़रा के रक्षा बंडा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद की जिम्मेदारी कलेक्टर्स के हवाले की। वज़रा ने बताया कि रक्षा बंडा प्रोग्राम के दौरान आवाम को 18 लाख राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा 7.7 लाख अफराद को वजीफ़े स्कीम भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 13,06,000 मकानात गरीब आवाम के हवाले किए जाएंगे। बिफोर 10th వాళ్ళకి స్లిప్స్ చేర్చేటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు పెన్షన్స్ కానీ హౌసింగ్ కానీ లేకపోతే వైట్ రేషన్ కార్డ్ కానీ ఇందిరమ్మ కళ్ళలు కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी सत्यानारायणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से तेलंगाना के अमल में तेज़ी को देखते हुए कहा जा सकता है कि रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पेश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो साहिली आंध्रा के जज्बात का ख्याल रखते हुए कांग्रेस हाईकमान से दरख्वास्त की कि कांग्रेस हाईकमान रियासती असेंबली में तहरीक अदम एतमाद बिल पेश करें। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि वो पीसीसी सदर की हैसियत से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का एहतराम करते हैं। ताहम वो साहिली आंध्रा के अवाम के एहतजाज को देखते हुए रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। कांग्रेस रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने इत्तेफाक राय के ज़रिए ही अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम का फ़ैसला किया है। चाशुमे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि बाज़ कायदीन सीमा आंध्रा की आवाम को गुमराह करते हुए ये याद दहानी करवा रहे हैं कि रियासत की तकसीम अमल में नहीं लाई जाएगी। गोवर्धन रेड्डी ने मज़ीद बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने तमाम मसाइल और दुश्वारियों को दूर करने के लिए वज़रा के ग्रुप का क़याम अमल में लाया है, जिसके बायस दोनों इलाकों के दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया जा सकता है। महबूब नगर के पालम में रोनुमा हुए बस हादसे की तहक़ीक़ात मुकम्मल कर ली गई है। इस हादसे की तहक़ीक़ात करने वाली क्लूज़ टीम ने बताया कि बस के डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में आग भड़क उठी थी। बस में कोई धमाकू खेज शय नहीं पाई गई। इस दौरान मालूम हुआ है कि फॉरेंसिक टीम ने मज़ीद 15 नाशों की शिनाख्त कर ली है। इन नाशों को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया गया है। नाशों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट किया जा रहा है। कलेक्टर महबूब नगर गिरिजा शंकर के मुताबिक कल जिन 19 नाशों की शिनाख्त कर ली गई थी उन नाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया है। अलावाजी मज़ीद 8 नाशों की शिनाख्त का काम जारी है और नाशों की शिनाख्त करने के लिए तेज़ी के साथ DNA टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मज़ीद 2 दिन के अंदर बाकी नाशों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। ओहदेदारों के मुताबिक जिन महलूकीन की शिनाख्त कर ली गई है उनके नाम अज़मतुल्लाह, उज़मा फ़ातिमा, जबीन बेगम, फ़ारूक अली, मोहम्मद आसिफ, हसीब अहमद, शाकिर अहमद, सुरेश बाबू, चंद्रशेखर, हरीश, रदमा, रमैया, शक्तिकांत राव, जी वसंती, गिरिधर शामिल है। राजेंद्र नगर इलाके में यादव संगम की जानिब से सदर मेले का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तेलुगु देशम रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बाजा नवाजी की गई और नौजवानों ने भैंसों पर चढ़कर करतबबाजी दिखाई। बादशाह के रेड्डी नामी शख्स ने मीडिया को बताया कि रिवायत के मुताबिक दीपावली त्यौहार के दूसरे दिन मुकामी अवाम की जानिब से सदर मेले का एहतमाम किया जाता है, जिसमें यादव फैमिली की जानिब से भैंसों को सजा कर मेले में लाया जाता है और भैंसों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है।
ریاست کی تقسیم کے بعد بھی ریاست کے دونوں علاقوں ساحلی آندھرا اور تلنگانہ میں کانگریس کا موقف مضبوط رہے گا۔ تلنگانہ کانگریس MLC کے آموز نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساحلی آندھرا کے کانگریسی قائدین کا خیال ہے کہ ریاست کی تقسیم سے ساحلی آندھرا میں کانگریس کا وجود ختم ہو جائے گا، تاہم انہوں نے ساحلی آندھرا کے قائدین کی جانب سے جو پیش قیاسی کی جا رہی ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد ساحلی آندھرا میں کانگریس کا موقف بہتر رہے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ ساحلی آندھرا کے قائدین کی سوچ غلط ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وشاکھاپٹنم کے دورے پر وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے کانگریس قائد کے مرلی پر سخت ناراضگی جتائی، کیونکہ انہوں نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ سونیا گاندھی نے جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کو کانگریس قائدین قبول کریں۔ کے مرلی کی اس بات پر وزیر اعلیٰ برہم ہوتے ہوئے ان پر ناراضگی جتائی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کی برہمی کو غیر واجب قرار دیا۔